أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نما بعدين كوين كاتشنا أمسو بلا كفن فلا نفولي كان على تمنون كما ونفاو مسازي مي مونة مسازي لي Mohamed Sagno, les jeunes aventuriers de Kwanya. Mon message yere leni. Mais kumakande ofani, moi tisi abe répété la mo baounye. Ni mo kabe répété, ni mo kabe traduit. Mo be mo yere kani djebe, mo fana be mo sorombo ou djebe. Mo be Afrique mo me be djebe, mo tisi ofala. Comment mi faut faire français là? Nous y a les jeunes aventuriers de Kwanya. Kosusu keke. Kabe explication de mo baou ni mo fauma kwenye ka kanlo mo se nyaye na la mbesemi de fa ma woni mvawunye bi dunye mu mele kalon ka fe ko kome dunye ka basitala mo ma fa ko basila la woyale basitala dunye mu mele ko na fine almami kote pasteur kote foite dunyamu mele kone fine we ala yanga ta do le kaira mola o kolo ti sambe semene fola tellement kwa tubabu wi kone fi ay malutu ya ke nya susuleka ay troma le cheme kuma kana mulu mende makafo nous bara Afrique we poubelle le uti sa déjà ayo ba o ke la poubelle fungro uti kata wala fi no Tiens kuma ka ndena dona détail belo ka fo a kuma na mende fola France école be fermé ko be fermé aya basimulu ni ay basimulu makala ben ay kumulu makake ko kata we école ke mo bara Afrique keta we école ke mo bara o koro mendele keta aya basima fene nous filmons parce que jiri ki ente molo quoi jiri suki ente molo jiri mi allo woni nu jiri difference ne parce que jangalo mi alu lem nala ke num nala amone kan abeti se fola mawunye moti sa mone kan be fola ni mo ka fa kuma susu fola mo dabe detail mo be bia mo baula mo be bia mo faula mais misazi mi no mo ketemende fola mawuni mfawunye nous donnons le mot se foi folaine mais la lili kana me neboro biala se na village mo bema déjà kaba fana kala se kwen ka mu me bema mo susu ni mo le boni tubabu mulu afani tubabu kerentena bolayano kata Afrique e mo dinge peke de wotina kala pikul foi tina ta kala mo badin la mo badin yere kanile kete mo badin peke la kwenye kale keta kwenye ka nyo pekela flale keta fia nyo pekela bresele keta gbese nyo pekela laboratoire mulu kwenye Afrique binu tu mo barala walitiwu wuli webu ko on ka jedile kwa wuli ay balole walitiwu balwa nu buru ko on jele la bi mo bara walitiwu ay balwa nu buru ko on jele la Bini, aiketa walida mandamana to Afrique dron, kata wadi la mo aba nyamo ma, ai wadi dotro mese no mulu ma ka wali fiti ndaima, ka bashi daima ita ai peke. Ai fana tena na ka capital kono de ai wato mini village ula, Bela, Masanda, Zerekure, Fumbadu, Lola, Jeke, ai tato yoro banzanelo. Comme Ebola kona tima nyamaka. Mauni vau, ndoni ngoro beaka ala kosa kadamna mema kata fe jangalo kume mangantunu pe mo foi ke peke e ke peke ke basi foita mo bra basi chamambale no basi chamambale no ne sorone lagine kata fe ne buze me peke longe sake nani pika France kono yanole kafa nyana
nous France ya no bin mo semaine sabanale no mo bon kono e kalo na permis recevoir le somo dala mo ne mulu barambara no benga bo ne association mulu buru ay benga bo somo da 9h Mohamed tu es où? Je suis à la maison. Il faut rester à la maison, ne sors pas. Quand les mini ngwane bona kongebo bona dengeta kenema. Ay ngana bo 9h, ay ngana bo 14h, ay ngana bo 18h30. Lompe kadam na jangalo medam nane kata femi ne kana bola tere kono ko saba. Ay tenenya de ay yere kani lenye. Kama chemin de fait. Ne Mohamed mbebola kenema. Mone tubabu mesole diani ala mo kisamani jangalo kena soro dem butu shawala aketa o contaminer la atata butu shafala afata butu shabala abata butu shadonna jangalo o be contaminer lewe mone mo wule bare la beta bare dialo ni jangalo kenna ala mo kisama gakolo somanjerema beta na bare dialo mone tubabu wule bare la betu sha tubabu krena wakere tushadi yola akete wulumnala wala akela aingana bola su anitere sanyo il faut rester à la maison wotekela ni rekani a santé mal ali ne ke foi ali ngesa wulumoko te wala aya fanya na koni to bonale ganata alu contaminé ni meto bona ni ngabo kana ma moni to bo so media ni mbembe la o kama jangalo wo nala atato kale ale kine wala kala ay gwana lombe ko fene toluma mawni vawo ndone ni ngoro moi d'autres foi aketa kwata tu pekela parce que tuba bu foi letna bala mo barala ya no ka fe kwata tu pekela kala wotina kala ay kete basila ta mo yere kanile ma kwenye ka woli tiuma gouvernement donde kwenye ka woli bati wule kwa ka woli didi wuluma ay bashimi ma fene fonda numa woli temo susa famille ba ita to wule pekela wule kete aya sarakale mawone vawo ay jo am muluta kuma mine mo kamo tro malo wula de amo mo yere makara amo mo bawu makara amo mo fawu makara maden susu ni ke video partager e ba la me e fa la me e koro la me e donu ba la me ni sudia ni komo ni sudia ni nyamuka kwenye kalene iketa patazela afana dia ni be apataze kwenye ka susu ni afo Congo ni ke video mie itaka ni Mohamed Sanyonya de iketa ka isorombo ulenye iketa ka ne kame fola kama shewole fe ni kame fola ni iketa video patazela iketa la ta mogwema kama soronku makane fe ne tese foi fola ni do meme foba me chemulu me be fa ne moti so be fola comment promener union fait motus wale aketo la ka sala mama ngana mo ne ngana kumadu fo kwa mawone vawo kuma mitembro dafanya fla ka faine ay dokele Mohamed Sanyo le jeune aventureux de Konya président ne me faine wale aketo la ka sala mama gwa tota gwa fait toujours ciao